Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so untuk lesson kali ni kita akan move kepada chapter yang terbaru, chapter 10. The topic is wave properties of particle. So, chapter 10 ni actually adalah continuation daripada chapter 9. Chapter 9 diberi topik adalah quantization of light, di mana kita assume light as a particle in the form of photon yang discovered by Planck dan juga Albert Einstein. Tapi kita juga tahu yang light tu sebenarnya exhibit the wave property. Okay, so dalam chapter ni kita nak menunjukkan the wave particle duality. Okay, the particle can also exhibit the wave property. Okay, apa yang dimaksudkan yang particle boleh exhibit the wave property? Sebagai contoh, kita imagine electron. Electron is a particle. So, bila elektron ni adalah partikel, mesti dia ada mass, dia ada velocity, dia ada momentum. Jadi, apa yang kita akan discusskan dalam chapter ni actually adalah the electron boleh juga exhibit the wave property, boleh menunjukkan the properties of wave. So, ada a few evidence yang akan menunjukkan these wave properties of particle. Okay, so siapa yang discover? Actually, satu French scientist yang dikenali sebagai Louis de Broglie. I'm not sure about the correct pronunciation, tapi sebabkan dia French, mungkin de Broglie lah. Okay, so dia yang discover yang particle juga boleh exhibit this wave property. Okay, so dia suggest yang particle, of course dia akan ada this particle property, dan under different condition dia juga akan ada the wave property. So apa karakteristik yang menunjukkan particle property? For example, particle ada mass dan juga momentum, dia ada velocity. So dia itu menunjukkan ciri-ciri particle property. Dan apa karakteristik bagi wave property? Sebagai contoh, particle tu akan ada wavelength, dia akan ada gauge diffraction dan juga interference. So itu antara ciri-ciri yang menunjukkan the wave property. Okay, so let's look at the full definition untuk wave particle duality. Apa yang dimaksudkan dengan wave particle duality? So wave particle duality ni adalah satu fenomena di mana particle boleh exhibit the wave property dan wave boleh exhibit the properties of particle property. Okay, so particle boleh menunjukkan property of wave dan wave juga boleh menunjukkan property of particle. Tapi apa yang kita akan bayangkan, both aspect will not, the behavior of wave and particle ni will not happen simultaneously. Okay, so dia tak berlaku secara serentak lah. Kalau dia behave as a particle, so particle dulu, particle sahaja. Kalau dia behave as a wave, wave sahaja. Okay, so ada a few evidence yang menunjukkan the wave particle duality ni. Sebagai contoh, light. Okay, light, chapter 8 kita belajar tentang diffraction and interference, di mana light menunjukkan the wave property. Okay, chapter 9 kita belajar tentang light in a form of photon, menunjukkan the particle property. So, apa antara evidence ataupun eksperimen yang menunjukkan this duality property of light? Yang pertama, kalau particle, kita ada photoelectric effect, photoelectric experiment yang kita pernah discuss dalam previous chapter, di mana light in a form of photon shines on the surface of the metal. So, the electron in the metal will be knocked out, will be escaped from the metal if the energy of light sufficient in the energy of light the energy of light has enough frequency to knock out the electron in the metal. So itu antara first evidence lah yang menunjukkan light as a particle. Dan yang kedua, kita ada eksperimen yang dinamakan sebagai Compton effect ataupun Compton scattering, pun menunjukkan interaction antara light as a photon dan electron in a material, in an atom. So dekat situ ada interaction antara photon dengan electron, dan electron akan keluar, akan scattered. Okay, dia akan fokus kepada
kita punya main target. Okay, so Compton scattering ni actually kita tak discuss eksperimen ni, bukan dalam silibus kita. Tapi kalau nak tengok dekat dalam YouTube, you can just search Compton scattering, apa beza dia dengan photoelectric effect. Actually dia lebih kurang sama. Okay, dia punya aim adalah nak keluarkan elektron from certain material. Tapi perbezaannya adalah location elektron tu. Mungkin photoelectric eksperimen dia fokus pada elektron yang lebih dalam ataupun yang lebih dekat dengan nukleus, yang lebih kuat interaction dia punya intermolecular forces. Tapi Compton scattering dia lebih kepada elektron yang ada low bonding, which is yang berdekatan dekat surface of material. Okay, and then light juga behave as a wave. Okay, so antara eksperimen ataupun evidence yang menunjukkan light as a wave adalah dalam chapter 8 kita belajar tentang young double slit experiment. Tu yang pertama, menunjukkan berlakunya interference, dan pada masa yang sama diffraction juga. And then kita ada diffraction grating. Okay, so diffraction grating eksperimen pun sama, interference yang menunjukkan yang boleh form bright and dark fringes. Okay, apa pula evidence yang menunjukkan to show the duality of particle? Maksudnya particle bukan sahaja exhibit the particle properties, dia juga exhibit the wave property. So yang ni kita belum lagi discuss, so kita akan discuss dalam chapter ni. So particle also can behave as a wave. Ada satu eksperimen yang eksperimen ni adalah Davison-Germer eksperimen, di mana eksperimen ni dia menunjukkan diffraction of electron yang bila dia hit the screen, dia akan form diffraction pattern that consists of bright and dark region, showing that elektron ni bukan sahaja particle tapi dia juga boleh behave as a wave property. Okay, so detail tentang eksperimen ni kita akan discuss dalam next learning outcome, dan saya akan tunjukkan juga the real experiment of electron diffraction later. Okay, so apa yang korang boleh imagine, apabila elektron tu berkumpul pada satu-satu tempat, dia akan form circular ring. Circular rings, okay, circular ring yang menunjukkan dark and bright fringes. Okay, so konsep yang sama dengan interference, iaitu the wave property. Okay, so kita pergi kepada formula pula. What is the de Broglie formula? Okay, so kita ada satu formula yang mana kita akan derive daripada formula Planck terlebih dahulu. Formula Planck, which is energy equals to HF, ataupun kita boleh juga represent this equation in terms of lambda, Hc over lambda. And then kita akan equatekan formula energy ni dengan formula Einstein theory of special relativity, the famous equation which is E energy equals to mc square, relation of energy and mass, and also relation with speed of light. So since kita ada momentum is equals to mass times velocity ataupun c, which is speed of light, so kita boleh gantikan formula Einstein ni in a form of E equals to PC in terms of momentum lah basically. E equals to PC. So apa yang kita akan buat adalah kita akan equate these two equation, Hc over lambda dan PC. So kita akan equate these two equation, cancel out the C, so end up kita akan dapat satu equation penting, which is lambda equals to H over P. Okay, dan H is the Planck constant. Okay, Planck constant, nilai yang sama yang kita gunakan dalam chapter 9. Dan P adalah momentum of particle, dan lambda adalah wavelength of that particle. So dekat sini, of course kita kena tahu yang mana yang menunjukkan particle yang menunjukkan wave. Lambda menunjukkan particle behave as a wave, dan momentum, since momentum punya formula adalah P equals to mv, mass times velocity, so dia menunjukkan the properties of particle. Okay, so dalam satu equation, lambda equals to H over P, so dia menunjukkan the wave particle duality. Okay, so next. Okay, so next kita akan discuss tentang eksperimen bagi electron diffraction. Okay, so ini yang eksperimen ataupun evidence by Davison-Germer. Okay, Davison-Germer, saintis daripada Scotland dengan US tak silap saya. Okay, so
kita mungkin boleh tengok dulu satu animation berkaitan dengan electron diffraction ni terlebih dahulu. Okay, so jom kita tengok. This is a simple diagram of their apparatus, with an electron gun firing electrons towards a screen which would glow when hit by electrons. There was a piece of thin metal in Thomson's experiment, graphite in Davison and Germer's experiment. What they saw on the screen was bright rings where the electrons are detected. This is the effect we would expect from waves being diffracted. The electrons were behaving as waves. Okay, so setup eksperimen ni dinamakan sebagai cathode ray tube. Okay, so kita ada tube, vacuum tube, di mana electron is being fired from cathode. So kita tengok gambar ni, so electron is being fired by cathode. So dia akan fire through a very high potential difference. Okay, so ni sebagai contoh dia bagi 4000 volt. Okay, dia punya accelerating voltage tu yang akan menyebabkan electron to accelerate. So dia ada satu target untuk pergi kepada graphite. Okay, so dia akan pergi kepada graphite. So after dia pass through this graphite, dia akan diffract. Dan apa yang kita akan tengok pada screen adalah this diffraction pattern consists of bright and dark rings. Okay, seperti mana yang ditunjukkan dalam diagram ni tadi, dalam video tu tadi. So dia akan form on screen bright and dark rings. Okay, so apa poin penting yang korang kena tahu tentang Davison-Germer eksperimen ni? Satu, dia menggunakan graphite film as dia punya target untuk elektron tu pergi. Okay, and then yang kedua, the electrons in the cathode ray tube is accelerated through the voltage, very high voltage. And then after that, after they passing through the graphite film, the electrons will diffracted, and then diffraction pattern is observed. So what type of diffraction pattern is observed? A rings consists of bright and dark fringes. Okay. So yang mana yang menunjukkan particle behave as a wave? Of course, bila dia exhibit the diffraction property. So that is actually the wave property lah. Okay, so untuk eksperimen ini ada a few benda yang kita kena tahu. Ada a few benda yang kita kena analyze dari segi dia punya velocity of electron, dari segi dia punya applied potential difference, dan apa yang akan menyebabkan adakah value-value ini akan dia akan affect the size of the rings produced on screen. Okay, so antara relation awal yang kita boleh discuss, yang pertama, so apabila velocity of electron is increased, okay, so they increase the velocity of electron, kita akan expect the rings become narrower. Okay, nanti saya tunjuk satu eksperimen, the real experiment yang akan menunjukkan rings tu akan jadi lebih narrow apabila kita increase the velocity of electron. Okay, so apa yang dimasukkan dengan rings becomes narrower, dia akan menunjukkan the wavelength of the electron decreases. Okay, so wavelength of the electron decreases. So actually relation ni adalah relation daripada de Broglie relation, which is, okay, so kita ada lambda equals to H over P. So P is equals to mv, so kita boleh expand formula ni menjadi lambda equals to H over mv. So when increasing value of velocity of electron, that will decrease the value of lambda. So as shown the relationship here lah. So lambda of the electron will decrease bila velocity is increased. And then the rings will become narrower. Dia akan jadi closer to each other. Okay, so macam mana kita nak increase the velocity punya value, velocity of the electron? Okay, usually kita akan relate velocity dengan kinetic energy, sebab kita ada formula yang relate velocity dengan kinetic energy. So V of the electron can relate with kinetic energy. So what is the formula for kinetic energy? Half mv squared. Kita equatekan dengan U, which is the potential difference, potential energy. Potential energy, kita akan keluarkan formula yang relate dengan voltage. Okay, so kat sini di sebelah kiri adalah formula
charge of electron times with the applied voltage, that would be the potential energy yang kita boleh equate dengan kinetic energy. So dekat sini kita akan nampak relation between velocity of electron and potential difference ataupun applied voltage. So kalau kita increase the value of potential difference, okay, contoh dalam cathode ray tube ni, kita increase this amount of potential difference, maksudnya logiknya elektron tu dia akan lagi laju, okay, dia akan lagi accelerated lah, okay, the velocity will increase. So voltage increase, of course V square dia akan increase jugalah, so velocity kita akan increase. Okay, so ni adalah relation menunjukkan applied voltage dan velocity of the electron. So kita boleh rearrange equation ni menjadi equation di sebelah kanan. Okay, just rearrange sahaja. So kita nak relate velocity punya formula yang kita dah arrange ni dalam formula lambda is equals to h over mv, iaitu de Broglie wavelength. Okay, h over p ataupun h over mv. So masukkan v dalam formula ini, bila kita rearrange properly, kita akan dapat the main equation yang kita akan gunakan dalam chapter ni, iaitu lambda equals to h over square root of 2mev. Okay, so cara nak derive formula ni, korang boleh try sendiri. Okay, so just masukkan velocity ke dalam formula de Broglie wavelength. Okay, so saya nak highlightkan tentang term-term dekat dalam equation ni. So H of course adalah kita punya Planck constant. Okay, so mass referring to mass of electron, dan mass of electron kita ada satu nilai sentiasa 9.11 exponent negative 31 kg. Okay, boleh tengok constant value, and then kita ada E stands for charge of electron. Okay, yang itu nilai dia is always 1.6 times 10 to the power negative 19 coulomb. Dan V dekat sini referring to the applied voltage. Okay, ataupun voltage supply lah between the cathode dengan anode. Okay, so bezakan V, ada V kecil, ada V besar. Okay, kat sini ada typo sikit lah. V, patutnya kita explain tentang V besar lah. Okay, so applied voltage dalam volt ataupun potential difference. Okay, so dalam equation ni tak ada velocity kecil, tapi yang dekat atas ni, yes, ini refer kepada velocity of electron. Okay, kinetic energy yang relate dengan potential energy ataupun potential difference. Okay, kalau kita refer kepada formula ni balik, okay, saya tulis balik lambda equals to h 2mev, jangan lupa ada square root. This EV adalah charge of electron darab dengan potential difference. So ini sebenarnya nilai kinetic energy daripada formula dekat atas lah. Okay, formula dekat atas ni. Okay, inilah formula dia. Okay, so kita boleh buat equation ni in the form of kinetic energy lah, maksudnya 2mk. K stands for kinetic energy. Kita boleh gantikan terus. Dan make sure semua value dekat dalam formula ni kita mesti guna SI unit. Jangan gunakan energy dalam electron volt. So, mesti gunakan energy dalam joule. Okay. So, even kalau kita dah substitute di dalam form kinetic energy, so make sure unit di dalam joule. Okay. So, jangan substitute dalam electron volt. Okay. So, before kita habis, kita tengok satu real experiment tentang electron diffraction. And I'm going to start by switching on the cathode, which takes a little while to warm up, but there you go, you can see it starting to glow now, which means you can turn on the high voltage supply. And I'm going to turn that up to about 3000 volts. Now, what I hope you can see is a green dot surrounded by fainter concentric green circles. And that's a diffraction pattern that's produced as the electrons fly through the graphite. Now you can increase the energy of the electrons by increasing the voltage. You can see that's changed the diffraction pattern. The rings are closer together. And that's because at increased energies, the electrons have a shorter wavelength and they're diffracted less by the graphite. There's one more thing you might want to do with this apparatus, and that's to convince your students that the pattern is genuinely produced by electrons, that is, charged particles, and not by a beam of light. And to do that, you use a magnet. And if you bring that close to the beam, you can see that it deflects the image on the screen. And that certainly wouldn't be happening
if it was being produced by a beam of light. Okay, so saya nak komen sikit tentang apa yang dia mention tadi. Saya nak discuss sikit. Okay, so apa yang dia cuba cakap adalah they try to increase the energy of electron by increasing the voltage. Okay, so ada satu part yang di mana dia cuba untuk increase the amount of voltage here. Okay, so mungkin somewhere here. So they increase the amount of voltage. Apa yang akan jadi adalah the circle formed on screen becomes closer to each other. So kita boleh relate dengan apa yang kita dah discuss tadi. Okay, so apa yang jadi adalah bila voltage increase, kita pergi kepada final formula kita. So when voltage is increased, okay, so when voltage is increased, obviously velocity of electron will increase. Apa relation voltage dengan velocity? So datang daripada formula ini. Okay, mungkin saya kena highlightkan macam ni. Okay, so voltage increase. So this voltage will increase, velocity will increase too. Okay, velocity of electron lah. Okay, jadi bila energy gain by electron to increase, apa yang akan jadi? By looking at the de Broglie wavelength, so velocity increase will decrease the value of lambda. So the wavelength of electron will become shorter. Okay, so bila wavelength to become shorter, kita akan expect dia punya circle, dia akan closer to each other. Okay, dia punya bright and dark fringe tu akan closer to each other lah sebabkan wavelength of electron tu makin kecil. Okay, less diffraction berlaku lah sebenarnya. Another thing yang dia discuss adalah tentang bila dia letak magnet pada cathode ray tube tu, pada screen tu, apa yang akan berlaku? Berlakunya deflection tau, deflection of charge particle. Okay, contohnya kat sini kita tengok bila dia letak magnet, dia ada bar magnet yang diletakkan dekat dengan elektron tu. Of course, elektron tu dia ada charge. Charge particle dia akan affected by magnet dan akan affected by electric field, by magnetic field. Jadi itu pun menunjukkan bukti ataupun evidence yang menunjukkan warna hijau tu, the rings is actually not light. It's actually an electron. Kalau light, kita letak magnet, dia tak akan ada apa-apa effect. Okay, letak magnet, light tu dia akan stay macam tu saja. Tapi once kita letak magnet, bila ada deflection, bila berlakunya deflection, bermaksud itu bukan light, itu adalah charge particle, which is electron yang akan deflect apabila wujudnya magnetic field. Okay, so I think itu sahaja yang kita nak discuss tentang chapter 10. Second part kita akan discuss tentang microscope. Okay, the behavior of electron in electron microscope. So yang ni korang boleh go through je. And then sebelum habis, mungkin kita boleh discuss satu soalan calculation dalam tutorial question number 5, tutorial chapter 10. Okay, so calculate the de Broglie wavelength of a photon with energy 12.0 eV, and then disuruh kira juga de Broglie wavelength of an electron that has kinetic energy of 2.0 kilo electron volt. So first question dia minta lambda of photon. Okay, photon refer kepada light Okay, photon refer kepada light. Okay, so bila kita cerita tentang light, so kita mesti menggunakan formula Planck. Okay, E equals to HF ataupun HC over lambda. Kita tak boleh gunakan formula de Broglie, iaitu lambda equals to H over P ataupun H over MV. Okay, sebab kenapa tak boleh guna? Sebab ini untuk elektron. Okay, elektron yang behave as a wave. Okay, so that's why saya buat ini untuk untuk soalan B. Okay, formula de Broglie untuk soalan B. Ataupun kalau nak gunakan formula lambda H over 2m EV square root pun sama. This is actually de Broglie relation. So balik kepada soalan A, bila diminta photon ataupun light, maksudnya kita kena gunakan formula Planck. Okay, so energy of photon is given, which is 12.0 electron volt convert to joule. Okay, so 12.0 times 10 to the power of, conversion 1.6 times 10 to the power of negative 19, baru kita dapat joule lah. So itu adalah energy kita. Okay, so untuk kita dapatkan lambda, so substitutekan energy dalam formula E equals to HC over lambda. Okay, masukkan energy, masukkan nilai H, masukkan nilai C, and then kita boleh figure out what is lambda. And then for question B, dia minta lambda, tetapi untuk elektron,
dan then dia bagi nilai kinetic energy of 2.0 kilo EV. So itu adalah unit bagi energy. Okay, EV adalah unit bagi energy, tapi of course kita kena ubah dia kepada joule. So 2.0 exponent 3 electron volt, you have to convert to joule again. Again, kita kena darabkan dengan 1.6 times 10 to the power of negative 19 joule untuk kinetic energy. So kita dapat kinetic energy dalam joule. So untuk dapatkan lambda, so saya rasa terus proceed kepada formula ini, and then kita tahu yang EV dekat sini represent by potential energy, so EV equals to kinetic energy. Okay, so kita boleh terus gantikan formula tu in terms of kinetic energy. So lambda equals to H over 2mk. Okay, so tak perlu lagi substitutekan elektron dengan potential difference sebab kita tak ada pun nilai potential difference. Okay, so masukkan nilai K dalam joule yang mana kita dah kira tadi. And then mass will be the mass of electron. Dan H adalah Planck constant. Then we can figure out what is lambda of the electron. Alright, so I think itu sahaja. Thank you very much. Assalamualaikum.